নিউজ সত্যের পাশে সময়ের কাছে সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের বারাবণী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পিকেএম ইটভাটার শ্রমিক কোয়ার্টারের রাস্তার পাশে বিদ্যুতের 11,000-এর খুঁটি আজ থেকে কয়েক মাস ধরে হেলে গেছে। যে কোনো সময় রাস্তায় পড়ে যেতে পারে। এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া আসা করে ইটভাটার শ্রমিক থেকে শুরু করে ট্রাক্টর, ইট বোঝাই করা লরি, কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগের কোনো হেলদোল নাই। খবর সংগ্রহ করতে গেলে স্থানীয় ও ইটভাটার মালিকের বক্তব্য, এই ব্যাপারে বিদ্যুৎ দপ্তরের কোনো কথা বলতে নারাজ এবং এর কিছুক্ষণ পরেই 11,000 বিদ্যুৎকে কেটে দেওয়া হয়েছে। ট্রান্সফরমার থেকে যতক্ষণ না পোলটি অন্য জায়গায় পরিবর্তন করা হয় ততক্ষণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকবে। हम लोग तो लग रहा है 6 महीने फरवरी में 10 तारीख को एसएस को ये किया है, इन्फॉर्म किया है, उसको व्हाट्सएप में मैसेज भी किया है। कहाँ के एसएस का? ये दुम्हानी एसएस। तो क्या हुआ? वो बोल रहा है कि हमारा बस का तो बात नहीं है, हम ऊपर भेज दिए हैं खबर, खाली यही बोल के टाट दे रहा है। आज देखिए इधर से गाड़ी आना जाना बंद हो गया। सुबह में हम लोग का इधर लैट्रिन बाथरूम जाना, छागल चराने, गोरू चराने सब इधर जाना है। पोल्ट्री फार्म का गाड़ी जाता है इधर से। ये रास्ता कहाँ गया? इधर पोल्ट्री फार्म है, भाटा है, इधर भनावड़ा शॉर्टकट में चला जाता है, भनावड़ा कोयलरी। इतना परेशानी है, मैंने आपको क्या बोले, बहुत मजबूरी में आपको बुला के दिखाना पड़ रहा है कि देखिए इसका कोई उपाय होगा या नहीं होगा। 11,000 वोल्ट है इसमें। लाइन क्या चालू है? लाइन चालू लाइन है। ये देखिए जब तब हम लोग इतना माने हम लोग यहाँ खड़ा है, क्या गारंटी नहीं है कि पड़ जाए। इसीलिए आप बंद कीजिए और चलिए यहाँ से, दूर चलिए, दूर हटिए, क्योंकि নিউজ সত্যের পাশে সময়ের आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जहां शुरू हो चुके हैं BBA एंड BCA में एडमिशंस, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड टू मकाऊ, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को मिलता है वाइब्रेंट कैंपस लाइफ, इंडस्ट्री टाई अप्स, कैरियर गाइडेंस एंड प्लेसमेंट सपोर्ट, और हैं वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, मॉडर्न लैब्स, इंटर्नशिप्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट and 100% placement assistance. Admission going on for BBA and BCA. Visit our website, office and call us. Our address, Bagbandi near Radha Swami Satsang Hall near Kali Pahadi Mode, Asansol. Please contact 800-1500-263 707-6791-501. নিউজ সত্যের পাশে সময়ের অনেক দিন হয়ে গেল। तो असुविधा है ना गरु হ্যাঁ, चराते? অসুবিধা হচ্ছে তো আমাদের। আসতে যেতে একটি ভয় টাইপের আছে যে না লাইন টানা পড়ে গেলে হয়, কারো বিপদ ঘটে যাবে, এই ব্যাপারটা হয়ে যেতে পারে গরিবদের। আমি একা মানুষ নয়, প্রচুর লোক এদিকটি হই প্রায়, এদিক থেকে গাড়ি কোথায়? ঘোড়া সব কিছুই প্রায় হয় এদিকটি। আর কতদিন ধরে পড়ে আছে মোটামুটি? অনেক দিন হয়ে গেল, মোটামুটি 1.5 বছর হবে। কেউ আসে না এটা সারার জন্য? না, সারাবার জন্য তো কেউ আসেনি। আর আমরাই কি বলবো, আমরা তো এই দিকটি আসা যাওয়া হচ্ছে। বাকি ওইটা তো এই কথাটা তো অনেকবার আমরা এই বলেছি। কাকে কাকে এই বলছো? যারা আসতে যাতা, হ্যাঁ, এদিকেই বলা হচ্ছে যে আপনারা এটা কোনো ব্যবস্থা করুন, এই পোলটা চলতি লাইন। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের